नाइस विजिट हुआ। आणि होय कोणाक मेळपा आयलो तूं? आमी चीफ इंजिनियराक मेळपा आयल्या. काल एक पेपरार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक नोटीस घातल्या सगळ्या पेपराचेर आनी असो रावता तांकां त्रास करना. Yes, yes. तुमी थंयच रावले. सांगा सर. काल टायम्स ऑफ इंडिया गोंयचो टायम्स ऑफ इंडिया कितें हाडला हांवें कित्याक नॅशनल न्यूज पेपर नॅशनल न्यूज पेपराचेर येता तेन्ना हे मुद्दे मातशे सिरियस आसता. आतां ही काल नोटीस आयल्या पब्लीक नोटीस आनी पब्लीक नोटीस ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें सांगता की जे मिटर सद्या जे घरान मिटर जे लोकांचे आसा गोंयकाराचे फाल्यां ताणें लास्ट डेट दिल्या 28 तारखे पयलीं तो म्हणटा सगळे मिटर काड आनी व्हर आनी भायर रस्त्यार घाल. आनी फेलियर जर जालें जर तर तुमी 28 नोव्हेंबर 2025 मेरेन जर तर हे भायर व्हरना जाल्यार तो म्हणटा इमिजिएटली युअर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वील बी डिस्कनेक्टेड. आनी जर तर तें एकदां डिस्कनेक्ट जालें जाल्यार इट कॅनॉट बी रिस्टोर्ड एंड यू वील हॅव टू अप्लाय फॉर न्यू कनेक्शन. म्हाका दिसता हो सिरियस मुद्दो. जवळपास 30 हजार घरां मरे 30,000 ते 30,000 गोंयकारांची घरां ह्या नोटिसीचेर इफेक्ट जाता. हें ताका आतां आमी विचारपा आयल्या की दादागिरी जाली ना. फाटल्या दिसांनी आमी आयिल्ले तेन्ना तो मुद्दो सांगतालो आपूण स्मार्ट मिटर घालता पूण जेन्ना आमी विचारलें की बाबा 20% हायक तूं कसो हाव यूल मेजर इट ही सेड स्मार्ट मिटर. आतां तो आनी एक नोटीस घालता की हें म्हणतो फाल्यां मेरेन जर तर तूं मिटर जर भायर हाडना तर तुजें म्हणतो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कापता 29 नोव्हेंबराचेर. अरे फेस्टीव सीजन इज कमिंग, पीक सीजन ऑफ टुरिजम, ही कसली दादागिरी चल्ल्या ही. तो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर पळय आपूण अभ्यास करता होच अभ्यास करतालो तुमी गोंयकारांक फोंडा घालपाचें हें विचारपा आमी आयल्या. ताका येवनी लेट हिम कम इफ ही इज वॉचिंग लायव्ह. I think he must have now realized why we have come. We'll wait for him. We need Goans want clarification on this. This is a serious issue. तुम्ही गोंयकारांचे इलेक्ट्रिसिटी तुगे घरा मिटर भितर बी ना जाल्यार तुगे उडयता फाल्यां. तुका लागून आमी हांगा आयल्यात झगडपाक. भायर आसा तुजो भायर आहा बरो आहा तूं सलवार. सर दाखया तर मातशें एड दाखया कितें घातला तुमी. काल आयल्या ही आयल्या मरे सगळे. ही तुमीच मिडियानूच घातल्या न्ही. तुमचोच पेपर ना रे अशी विचारया. सिरियस इशू. उत्तर दिसतो पळय.
this notice we are putting for last almost 5 to 6 months. The reason that we have put this notice for last 5 to 6 months is we are trying to give people maximum time to shift the meters. आता वो मीटर शिफ्ट करपाक चड वेळ लागना. इलेक्ट्रिशियनाक हाडलो जाल्यार इट इज 2 ते 3 दीस म्हणजे काम. And the amount that is involved also is not very high. So even after that, we took a thoughtful decision की आम्ही लोकांक 6 म्हयने दितले आनी 6 म्हयन्यांनी भितर लोकांनी हो मिटर जो भितर आसा तो भायर हाडटा. सो 6 म्हयन्याचो जो डेडलायन आशिल्लो हो सोंपता 28 नोव्हेंबराक म्हणजे फाल्यां. So we expected that the people would shift these meters by this particular date, and a lot of our consumers have already shifted their meters. Reason is reason why you want to shift. आता see, all the meters, okay, has to be accessible to the staff of the electricity department. Okay. आता मिटरा बरोबर MCB असता. तो फाल्यां आमकां तर कितेंय सेफ्टी इश्यू दिसलो कंज्युमराच्या प्रिमायसीस भितर आनी आमकां सप्लाय ऑफ करपाक जाल्यार दॅट MCB हॅज टू बी एक्सेसिबल टू. दुसरें फाल्यां डिस्कनेक्शन करपाक जाय. एक कंज्युमरान अमावंट पे करून जाल्यार आमकां डिस्कनेक्शन करपाक जाय जाल्यार तो MCB आमी ऑफ करून डिस्कनेक्ट करूंक शकता आनी सील करूंक शकता. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिजन इज when the meter is inside the consumer premises, we have no control over that meter. So फाल्यां तर कंज्युमर तो मीटर बायपास करता तर आमकां तें कांयच कळचें कित्याक आमी तर कोणाच्या दारार मारत. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ 2 वायरी काडपाचे आनी 2 वायरी घालपाचे कळ्ळें न्ही. एंड द कंज्युमर कॅन ऑलवेज ओपन द डोर एंड ही कॅन डू दॅट. So any utility, not just in India but anywhere in the world also, the meter has to be always made accessible to the utility staff. हातून वेगळ्या गोंया खातीर वेगळें अशें कांय जे इंडियेंत आसता जे जगान भायर बसून एक्चुअली दुर्गाच्या भायर मिटर लायता इवन घरांत सरपाची गरज ना. सो दीस इज अ स्टँडर्ड प्रॅक्टीस दॅट इज फॉलोड ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू इम्प्लिमेंट द सेम इन गोवा एंड वी हॅव गिवन देम इनफ टायम. 6 months is a big period. First of all, you said that if you want to disconnect, for that you need the accessibility of the meter. Second, you said you want to control. You want the control. I don't understand what control you want of the meter. I didn't say the control of the meter. Yeah, it is basically. Third, you said that suppose if the consumer, bypasses and takes the. First of all, your meter at तुम्ही ते लॉक सील मारला. ते सील न्हू बॉक्साक तुझे सील आसा ते सील मारून बायपास करपाक मेळटा. No, when the meter is sealed, is there a provision to bypass? No, it is not always. There is no provision for bypass. So your point where you said No, let me reply to it. No, if you put a point. No, you said, so I'm just asking. Yeah. Third, you said accessible. Now all these houses, old houses which are there, meter is accessible. घराच्या बाहेरच meter आहे. But now you are saying तो काढून दूर वरून बाहेर No, आम्ही म्हणतच What is the meaning of You have changed accessible? your notice. Your first notice said accessible at all times. Yes. Now you have changed it to accessible. What is the meaning of that? You see your म्हणजे come 6 months back. पोलिसांक चोरी करपाक No, वाट दिता. 6 months back I told. it is. I have to make it very clear here that the meter has to be accessible. आम्ही ताका दुरगार घाल म्हणत At any time. What is the meaning of that? No, so if it is outside, like This is accessible. This makes sense. The Yeah. first one said at any time. Means But what? तुमका जाय This तसं guy change करता. What's the notice पयली? No, accessible म्हणल्यार कितें? Any time accessible. What is the meaning? What is the definition of any time for you? Any time for me is that you can रातचो 12 any time. शोध एनी टाइम म्हणटलो. This is तुझ्या accessible. meter सर reader ते आहा. कितें आसा इन तरी एमर्जन्सी चेंज केलं तुम्ही. सर ते एमर्जन्सी No, जाता for उजो लागलो emergency, जाल्यार for उजो emergency, लागलो you जाल्यार have to access your एसीबी meter. एमसीबी बी आमकां बंद off करपाक करचें थोडे जाण पडटलो. नासता आमकां भायल्यान भितरल्यान जायना आख्खो उजो लागता तुजो फाल्यां म्हणून फ्लॅटान तर accessible उजो लागता, जाय घरान उजो जाल्यार लागता. Yeah. जेन्ना लागता पळय तुझे मनीस पावता म्हळ्यार तेन्ना ते जळून राख No, जाता. it- पयलीं it- पावता it- म्हळ्यार it- तुझे 3,000 budget. the first thing the fire service tells you is to put out the न्ही, supply. आतां म्हाका सांग हे एक जालें. दुसरें आतां स्मार्ट मिटराचें कितें? स्मार्ट मीटर कितें? न्ही मागीर तुमी लोकांक फक्त त्रास करपा आसा तुमी स्मार्ट मिटर घालतले काय घालचे ना? स्मार्ट मीटर घालपाचें आसा. मग हे कित्याक करता? So that तूं जर तर स्मार्ट मिटर घालता म्हणटा मागीर हे कित्याक ते करता? लागत the नाही. same thing applies. What now. same? अरे जेन्ना स्मार्ट मिटर घालता तेन्ना भायर हाड. But he can
Still temper the meter. जर तू टेम्पर करता तेन्ना डिझायन इज फॉल्टी. What is that? temper outside? See, Why you can't temper outside and then he comes to connect it? Why you can't temper that also? no, but our people comes in to check in between. He doesn't come in between. We have told it clearly. See, boss, 6 नी months तुझे back. आता आता ते so many- बिलाक लागून तू हे करता की कित्याक लागून करता? See, I told you the 3 reasons we are doing this. Okay, and and if you are if there's mind block, I can't help. One is that for any utility anywhere in India or anywhere in the world, the meter box and the NCB has to be made accessible to the utility. That is very clear. Now, accessible is for what reason? कंप्लेंट सुद्धा Accessible is if there is any emergency, as Shekio said, there's a fire or anything. The first thing the fire service tells you, you have to put off the power supply. So first मला isolation काम करता. दुसरे म्हणल्यार what if the meter is in your premises? I don't know what the consumer can do with the meter. And this is against all the utilities. All the utilities in India follow the same thing. So the meter has to be seen. So ज्यांना माझं meter reader होता. नी ते पयलीं ताका 3 पॉइंट सांगूनी मरे डिस्टर्ब करता. एक मिनिट ओके एक्सेसिबल दा इमर्जन्सी मागीर नेक्स्ट वीक No, no, in case And there in is a case, fire. no, No, he said fire. and the third reason is in case the consumer fails to pay. accessible in case of emergency. एक point. One is emergency. One is we need to know whether the meter is tampered or not. And third, in case the consumer is not paying, we need to disconnect it. So the 3 reasons. ते तुम्ही अजूनही पैसे रिकवर करू ना ते कोण भरना ते तू ते आपले तुझे जीएमसी आणि कोण कोण पैसे भरना ते I'm not aware about GMC, but the disconnection drives are continuously on. केन्ना तुम्ही See, let- डिपार्टमेंटाक इतले लोकांनी भरू Let me tell you here, I don't know if you cover it or not, but electricity department Goa is one of the department which is having the least AT&C losses. But they have the least consumers. No, it is got nothing to do with the number of consumers. It is basically about the percentage of billing and percentage of collection. आमचे AT&C losses आता झाल्या single figure. And very few utilities in India, including private utilities, are having a single figure AT&C losses. Now, why do we have these AT&C losses? Without changing the meter. Without changing. Because our collection efficiency is high, our billing efficiency is high. That is the reason. So we are actually, I'm just answering to his point, to Mutani collection करपाक जाय न्हू. So we are doing that. And like you are now see let's summarize दुसरीकडे त्याच्या पॉइंटार उलट तू म्हणता की नोटीस घातल्या बिकॉज 3 पॉइंट्स वन इज तुका एक्सेसिबल जाय सध्या ते एक्सेस लोकांचे मीटर घराच्या भायर जावं बी तेंची बाय मीटर असल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. बाहेर Make it असल्यार very बाहेर clear. बाहेर म्हणल्यार घराच्या दारात घराचं 100 मीटर बाहेर मीटर गेलं रे. 100 मीटर We are talking about gates open. Keep the gate open. Because no, our person will come. Your person will come? He'll come. He'll Hey, ask Baba, for your that. person, you can't even tell which day of telling your person. You tell which day all this problem will be solved. No, we You cannot tell. no, we तसे our पैसे person can दिसतात come for दाखवतात. inspection So at it any has to be, time. it has to be on the wall. No. Accessible. ते खंयच्या It is दिसा very आमच्या simple, boss. तेतून. You have a house. Yeah. You have a meter that is installed outside the house. Your gate may be 15-20 meters away. Correct. मतलब मीटर रीड कित्याक घेता एक तुला रिडींग घेवपाक येता दुसरें म्हणल्यार इन्स्पेक्शनाक येता टॅम्पर जाला ना कितें आमची MRT टीम आसा ती ऑल्सो एग्जिक्युटिव्ह इन्स्पेक्टर दे विल जस्ट वॉक अप टू योर मीटर चेक योर मीटर So your gate has to be open now. What are you trying to say? I'm Yeah, telling you so that. gate has to be open. So it Gate has is to be generally unlocked. Gate is generally मग open. लॉक दवरता तुम्ही गेट खंयचे gate? ना आमकां गेट लॉक करपाक जाय तुवें आमकां एक्सेस करपाक मीटर नी कित्याक तुवें नोटिसान कन्फ्युजन हा खूब कन्फ्युजन हा बिकॉज तूं म्हणटा एक्सेसिबल Nowhere we have- nowhere we have mentioned- तो कित्याक हे करता की ताजो मीटर घरच्या घराच्या वॉलार आसा पूण ताजो घराचे ते मीटर आणि गेट ऑलमोस्ट 50 मीटर हा ही इज हॅव्हिंग अ कंपाऊंड सो ही इज हॅव्हिंग अप्रिहेन्शन की बाबा तो थंयच्यान काडून दुर्गार व्हरून लावपाक ना जाय ना No. तशें ना असं तशें नसून असं असं कसं तेच. असतं? तुका accessible आहे all time. ना आता सर मीटर- सर तुम्ही मीटर- मिस्टेक मीटर- मीटर- करताय मीटर- आम्ही तसे म्हणून ना तुम्ही आम्ही बसून घेतल्या बाहेर घरातले बाहेर बसून घेतल्या दारार गेटीच्या भितर असल्या जाता
आम्ही तसे Please, सांगला so तुम्ही ती मातशी नोटीस मॉडिफाय करून परत घालता देर इज लॉट ऑफ कन्फ्युजन लोकांक दिसला की तुम्ही आता ते घराच्या भायर उडीत आसा तो काढून आणि सगळ्याचे मीटर भायरूच असतात रे. सर माझ्याकडे 50 लोक तरी सर 50 लोक तरी माझ्याकडे आले बरे लोक तांकां आमी आमचो मनीस धाडून सुद्धा करून दिला तांकां दाखयलें तांणी म्हाका विचारलें अशें जाता अशें थोडे कॉल करता आमच्याकडे इलेक्ट्रिशियन ना कोणी इलेक्ट्रिशियन असता धाडा. आम्ही करता, आम्ही चेंज करता असताना आमचोय स्टाफ असता तुम्ही ती नोटीस पळय आसा कॅन यू पुट इट इन डिटेल ते तातून काय ना यू हॅव जस्ट सेड एक्सेसिबल 28 लाख ना टाक कट करून उडे आमी एक नंबर वी विल गिव यू वन नंबर तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा त्या नंबरार विचारता You thought that the meter has to be put on the wall. इतली वर्सां तो मिटर वॉलाचेर आसता थंय ना, कोणें सडनली नोटीस आमी भायल्यान आमी सगळे सगळ्यांनी केला मॅक्झिमम लोकांनी केला आणि ते विचारपाक आयले पळय तुमच्या आमकां तुज्या असले विचारपाक आयले आमी सांगलें नाका कोण नाका आमकां एक्सेसिबल आसता राव एक एक बिल जर भरिना जाल्यार एक दोन तुजे रेंट स्टॅम्प मारून येता एक दीस येता तूं नोटीस उडयता तेच भशेन वॉट कन्फ्युजन ना जावपाक वॉट यू कूड हॅव डन इज यू शुड हॅव सेंड अ नोटीस टू द पीपल हू आर हिज मीटर्स आर नॉट एक्सेसिबल and give them that time limit which I have already given and tell them Baba your electricity will be cut off now. Not generalized. And not generalized. Now generalization has created apprehensions. This generalization we have to give you apprehensions, we will give you disturbance and unclarity. Do that, no? मागीर General सर तुम्ही 6 महिने आम्ही तुमका दिल्या मागीर आम्ही आता शोक तुझे जर एक्सेसिबल ना विल पुट शोक तुमचे मनीस बरे काम करता तुमचे मनीस बरे काम करता कट करपाचे आता कट करपाचे बाहेर आम्ही कट करना सर तुम्ही मिस्टेक म्हणा. झाले आम्ही तुमका एक्सेसिबल असले आम्ही तुमका ते अरे कुठे तुमचे नोटीस क्लॅरिफिकेशन आम्ही दिला that we will see we will speak to the chief engineer and we will let you know and we will put a notice like that accessible असलेलं नाम instead of doing a generalization. Sir, the chief engineer himself is saying he has put his own meter outside the compound. 6 months back. तू बाहेर घालू शकता भीतर outside the compound And wall. your Outside chief the house. engineer is saying he himself said, This is not today. I Compound have अपना भी 6 months back. I will just try to summarize. Very important people have come all the way here. This is public notice number 12. Okay. We have given this notice for last 6 months. जे तुमकां डाउट्स आज आसा म्हणजे फाल्यां डिस्कनेक्शनाचे जे आज डाउट्स आसा you can always come with these doubts in this last 6 months period. One second. If people are having the doubt, they can always approach their concerned subdivision office or divisional office. अशें ती आमची लोक तांकां मेळपाक तयार तांकां तो तुका तसो डाउट आशिल्लो तो आज कित्याक रावला Say उलोवपा दी म्हाका. I came here 6 months back. Your person told me आपणूय घातला म्हणून हांव भायर. I cannot So comment. that I I was speak not to there. our CEO. No, he is saying so He many has today articles. taken a charge because he is not there. He is So, answering for तुमकां it. सांगता CE आमचो तुका सारखे Sir, आन्सर but he is asking why you have come today. Why you have come today? Don't say. Oh, don't say that because we He have came come 6 months back. 6 months back. I And now you are saying I Yeah. can comment on this. आणि हो विषय आम्ही पयर फाटी तुगेले नाही, 20% त्यांना काढिल्लो Not one. अशें न्ही की आज आयल्या So, what is your तुम्ही request? गोंयकारांक फक्त सर तुम्ही confusion- रिक्वेस्ट No, no. तुमचो रिक्वेस्ट There is सांगा no confusion. अरे, Okay, fine. तुमचं What is that? request. What do you want to tell us now? Not meter is बेंचान दवरा न्ही What will be the पयर difference? तुगेल्या मंत्र्यान गोंयकारांक कन्फ्यूज करून उडयले 20% मागीर तुम्ही तो आपूण सांगू करता तुमकांच तरी त्रास नोटीस बेंचान दवरा न्ही Have you identified the number of consumers who are having 33 inside? 38,000 they get. 38,000. Have you ensured that those consumers have read these notices on the appearing on the newspaper? No, most of them have done it and yesterday till yesterday But you don't- so many have contacted me. आमचे आम्ही बाहेर सुद्धा त्यांना But you don't have the figure how many people are not आता being last I will notice. tell you, you ask me questions, I will give you all the answers. I am asking. There should be So, some एक- एक- no, mechanism. no, one एक एक done. to a question is the answer. There should be some mechanism to ensure that all the consumers who are having their meters outside Outside. To be should informed. receive the notice. To be Yes, informed. that notice has been sent by the local subdivision office, either verbally or through written.
In fact, listen. In fact, some consumers आमकां फोन बसून केला अरे तुम्ही नोटीसो कित्याक धाडल्या रे तुम्ही ऑलरेडी 28 नोव्हेंबरा पर्यंत आमकां टाइम दिला मरे. This is what the consumers are saying when we send in notices. And they all were waiting till 28th November, which is okay. We have given them time. You replace it till 28th November. मी रिप्लेस केले मीटर बच्चे बाहेर घालपाचो मीटर. And then what happened to the जागो replace. ते सांगता तुम्ही. आता हे बाहेर असत जाल्यार आमी So सांगून आता दाखयता. what do you expect the department to do? 12 नोटिसो घाल्या. आमचे लोकून वचून तुमकां नोटिसी घाल्या. What else you expect the ना department म्हणजे to do? एक मिनिट Not एकूच पॉइंट आता तू कोणते नोट हाडून दिलो 10,000 रुपये कॉस्ट येता मल्टीमीटर शिफ्ट करपाक. आता तू राव आनी थोडे दिसान तू स्मार्ट मीटर घालचो ना तो कॉस्ट कोणे बेर करपाचो म्हणजे तुम्ही फक्त आमकां युआर ट्रायंग टू म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा तुगे कॉन्ट्रॅक्टरान 7.5 लाख मीटर हाडून ऑलरेडी दवरल्या म्हणून. No, I don't. हा? ना. So तू डिसेंबरांतल्यान तुम्ही चालू करता अशी इन्फॉर्मेशन. हय, पूण ते सगळ्यांक घालता. आता स्मार्ट मीटर बांधायला आणि किती See, boss, I am not charging you for the meter. Listen, Listen, So, listen, boss. जो मीटर भितर आसा तोच मीटर भायर येता. There is a cost Cost involved. involved. The cost involved. Cost involved because it is And wrong it to is have going to, it's going to vary. आणि जेन्ना जो मीटर नवो तुमचे नवे लोकेशनार येतलो आणि परत पैसे लागतात. ना थंय तो आमी काडून स्मार्ट मीटर काय घालतले. घालतले नाल्यार तुका भितरल्यान भायर हाडपाक पयशे दिवचेच पडटले म्हणून स्मार्ट मीटर बसून घाल्यार भायर हाडपाकूच जाय पडटलें. कॉमन लॉ ऑफ द तो भायर हाडचोच पडटा आणि अशें न्हय गेटी भायर म्हणना गेटी भायर तुज्या कायदा दिवपाचा बट वी आर गिविंग यू दॅट. You say something, you are saying something else. You please specify what you want to say. कन्फ्युजन You have clear on आता उलन. म्हाका तुमच्या एबेन्सान दवरून स्पेसिफिकली एक एक कंज्युमराक तुम्ही लेटर धाडून ताका चेक करून म्हणून सांग. बाबा तुझे किती Instead of making a generalization. आम्ही शोकस दिवन कट करता. सर ते शेटाक पहिले आम्ही 28 तारीख पर्यंत तुमकां दिला. देन वी आर टेकिंग युअर प्रोसिजर. मागीर आम्ही प्रत्येक मनशाक शोकस दिता. एरिया जाल्यार तुम्ही शोकस दिना स्टॅम्प मारता आणि दुसऱ्या दिसा रातचे काडून करून उडयता. You think that we want to trouble you? It's not. Not, absolutely not. Absolutely. Otherwise, Sir knows very well. We You are have always got a- there to one minute, support one you in minute. all possible At ways. least you got And our that. chief has always been Listen. supporting in whatever. At least let me 70% फाटल्यान घेतले पण अजून काय ना 38,000 Let me people see. have got. You say that. How many Say, days? where is तुम्ही तसे रिप्रेझेंटेशन दिला आमकां. तू रिप्रेझेंटेशन You can आमकां give वी विल us, प्लेस इट as बिफोर Shetty said, you give us a representative. This is not a decision of an individual. This is a We will collective set it and decision. take a decision. 6 months back. So at least the people will know So, who has to remove one it. तुम्ही दिया न्ही तुमकां कितले आमकां रिप्रेझेंटेशन दिया कितले दीस तुमकां जाय. वी विल पुट इट बिफोर अवर हायर looking ऑथॉरिटी. at your notice, the first notice, it shows that you have to put your meter outside of the compound. It doesn't say inside. Because if you say inside, the gate has to be open 24 hours. You cannot keep a gate open 24 hours unless you give security. सर आम्ही गेट लॉक काय करता. सगळं lock करता आम्ही. लॉक आम्ही अशी कडी I घालता. don't get it. You keep a compound gate open? I don't get you. लॉक घाला ना लॉक घाला ना. Of course you put. लॉक घालता you have to bring it out. So put it on the wall. If you put it on the wall, what about humidity? What about I don't know. कन्फ्युजन किती ही हेच कन्फ्युजन इफ दॅट ते मीटर एंटर जो कोणती घरा पोर्चुगीज घरांचे ते काढून हाडून भायर कंपाउंडार घाल ते क्लॅरिफिकेशन किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले. सर आम्ही कशे म्हणजे सिंपल मत आसा सर. ताजे पळय ताणे दवर आम्ही तुका काय म्हणटा तू जर लॉक But you are very clear. You are saying you open the gate and keep it fully. नो आउटसाइड द गेट वाले दोन आउटसाइड द गेट कोणी That is very clear. Lock Most of केलं. the gates of the houses are open. Which Open gates? म्हणजे it is dark. No one locks it. लेच असता. Latch. लॅच असता तो लॉक म्हणता. लॉक म्हणता तो. Let's go and go to the gate. होय तो लॉक म्हणटा काय कोणाचेच नसता एकटे दोघांचे लॉक कोण असता. lock मारता? दिसाने कोण लोक मारतात. तो मारता ताणे आत्ता सांगला तो मारता कोण तो. मारतात? होय अरे असे लॉक मारले खिडच्या भितरच या ना आल्या. Okay, I think we have enough discussion. You can keep it open. Sir, you give a representation. Sir, you give a representation. We will give you some days if it is possible. And we त्या will. परवाच्या I can't assure you this. It is not. It is not my individual decision. सर चिफाचे आता बरोच दिन आम्ही सांजचे पुटअप करता. अजून तिथं हय आम्ही सांजचे पुटअप करता आणि तुमकां सांगता न्ही सर. Our Give a representation. relaxation on this. No, you give us a No, you give us a We will take it representation. up. We will take a decision. Last time the liquid railway industries gave you these
सर ते आता सगळे तुमकां आमी कित्याक पॉयंटाक दिला ते इज गोइंग फॉर अ मीटिंग सर सर सगळे सब्जेक्ट मिक्स करता तुका टायम दिता सर ते रिप्रेझेंटेशन दिया No, represent झाले ते. आम्ही ते पळयता सर सगळे पॉयंटाचेर आमी उलयता रिप्रेझेंटेशन थँक्यू सर पेपर व्हरता वर तुजो तो हो साडे 7 आता आमच्या आदर तुका पाचशे रुपये रवींद्र प्रसाद हा भाई